Hello viewers, welcome to the Core Issue International. Welcome to YouTube channel. Viewers, अगर हम प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की लाइफ को देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है एज अ प्रॉफिट अगर एक सक्सेसफुल प्रॉफिट हैं बिकॉज वो आज उन्हीं की वजह से जो इस्लाम है वो दुनिया का दूसरा बड़ा रिलीजन बन गया है और ये उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है बिकॉज ही वॉज लिविंग इन अ tribal society, and now he became a successful prophet of the universe. So this is really a great success of Prophet Muhammad, peace be upon him, and may Allah bless him with lot of blessings. So अगर हम उनकी ज़िंदगी को का एक डीप एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपना मिशन कैसे शुरू किया, उनकी बेसिकली उनका जो मिशन था वो किसके ख़िलाफ़ था, उनके एनिमीज़ क्या थे, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ थी और क्या जो है वो उनकी जो एनिमीज़ थे वो उनका मिशन क्या था और प्रॉफिट बेसिकली आए क्यों थे। तो इस सब चीज़ों को का अगर हम एक डीप एनालिसिस करें तो उससे फिर अगर हम देखते हैं कि प्रॉफिट को जब सबसे पहले जो नबूवत मिली तो कुरैश जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुके थे। उनके नज़दीक अगर ऐसा कुछ होना भी था तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के ट्राइब में होना था और यही वजह है कि कुरैश ने मक्का के अंदर प्रॉफिट की ज़िंदगी को अजाब तर बना दिया। और उसके साथ साथ छोटे छोटे ट्राइब्स आप देख सकते हैं, बनो नज़ीर थे, बनो गुतफ़ान थे, बनो कनीका थे, जो प्रॉफिट पर एक के बाद दिगरे जो है वो एक हमले करते थे और ये मजाक उड़ाते थे कि छोटे ट्राइब का जो बंदा है ये खुद को जो है प्रॉफिट कहने लगा है और उनको दीवाना और मजनू किस तरह की बातें करती। इवन मदीना के अंदर भी जब ट्राइबल क्लैश कॉन्स्पायरेसीज शुरू हुई, क्योंकि मक्का से जब मदीना की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की थी तो मदीना की जो गवर्नमेंट थी उसको को भी मक्का वालों ने जो है वो एक बुरे तरीके से उनके जहन के अंदर इनकलकेट किया कि ये एक छोटे ट्राइब का बंदा है जो कल परसों अपनी इस नबूवत की बात को लेकर हम सब के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा और हमारी जो पॉलिटिकल, जो सोशल और हमारी जो एक फेम है उसको कम्प्लीटली डिग्रेड कर देगा। कॉन्सिक्वेंसेस में हम देख सकते हैं कि इस्लाम की बहुत सारी बटल, जैसे बटल ऑफ बदर है, बटल ऑफ ओहद है। बटल ऑफ बदर में जिसमें अबू जहल ने जाकर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट ओपनली कॉन्स्पायरेसी की थी और प्रॉफिट को ख़त्म करने के लिए जब निकले थे तो एक ऐसी कॉन्स्पायरेसी की थी कि मदीना के अंदर जो जगह थी, जो ट्राइब के जो मरकज़ थे जो शाम और मक्का के दरमियान थे, वो मदीना से होकर गुजरते थे और उसमें मुसलमानों को ये ख़तरा था कि किसी वक्त भी जो है वो मक्का से उनकी दुश्मनी की जो साजिशें हैं वो शुरू हो सकती हैं। तो मुसलमानों ने जब अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो एक तरह का मुखबर बना दिया, तो अबू जहल ने इसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दुश्मनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया बनाकर बटल ऑफ बदर को इनिशिएट कर दिया। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बटल ऑफ बदर में जब देखा गया कि अबू जहल जैसे बड़े बड़े सरदार मार दिए गए तो बटल ऑफ ओहद जो सिर्फ और सिर्फ रिवेंज था अबू जहल की मौत का बदला लेने के लिए, और जो अबू सुफियान ने स्टार्ट की थी और उसमें मदीने से जो जूस की ट्राइब्स थे उनको साथ मिलाया था। तो इसी तरह मदीने के अंदर भी जो लोगों के दरमियान एक आग भड़काई गई कि जो मदीना पैक्ट को ख़राब करने में जो बाहर से कुछ फोर्सेस आई जिन्होंने ये मदीना को रियलाइज़ कराया कि आप इस एक नौजवान की मदद क्यों कर रहे हैं जो खुद को पैगंबर कह रहा है और हमारे बड़े बड़े सरदारों के सर नीचे करने के लिए तैयार है। तो इस बिना पर प्रॉफिट जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो बैटल्स हैं वो ट्राइबल क्लैशेस ही को फेस करते रहे, चाहे वो बटल ऑफ बदर हो, चाहे वो बटल ऑफ ओहद हो, या इससे हम ये भी कह सकते हैं कि बटल ऑफ खंदक हो जिसमें खंदक खोदी गई थी और जिसमें जूस के बड़े बड़े ट्राइब्स सामने आ गए थे कि प्रॉफिट मोहम्मद को ख़त्म किया जाए बिकॉज वो प्रॉफिट मोहम्मद को एक ऐसा इंसान समझ रहे थे जो उनके लिए ओपनली रिस्क है, ओपनली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने, अल्लाह ताला ने इन्हीं ट्राइब्स के अगेंस्ट उन्हें सक्सेस दी और जब कि सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान किया है कि ए प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ये मदीने के लोग ये बात मक्का के ये लोग ये बात कह रहे हैं
کہ اپنے نوجوانوں کو کہ تم اس کی بات مت سنو. وٹ اباؤٹ یور کیریئر, وٹ اباؤٹ یور فیوچر. اگر تم اس بندے کی بات سنو گے جو تم لوگوں کو اپنے کیریئر اور فیوچر سے ہٹا رہا ہے, تو تم پروفٹ پیس بی اپون ہم وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنا ہے. وہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کو جسٹ فار گرانٹیڈ لے رہے تھے, اور جسٹ ایک ایسا بندہ لے رہے تھے جو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرائبل کلیشز میں پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کو فتح دی, اور یہ بتا دیا کہ دیر از اے نو ڈویژن between humanity, and the person who has a taqwa, he is the greatest of in all the humanity. But after Prophet peace be upon him, Prophet نے کیا کہا تھا کہ آج جہالت کے تمام بت میرے پاؤں تلے ہیں, تم میں سے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مسلمز جو ہیں ان کے درمیان آج بھی ٹرائبل کلیشز, اور پروفٹ پیس بی اپون ہم کے بعد نہ صرف ٹرائبز بلکہ ٹرائب نے عروج پکڑ کر اس چیز کو سیکٹس کے اندر کنورٹ کر دیا. اور آج مسلمز کے اندر بہت سارے سیکٹس ہیں, اور بہت ساری حدیثیں بنا کر پروفٹ پیس بی اپون ہم سے جو ہے وہ اس کو کی طرف ربط کی جاتی ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سیکٹس میں سے یہ لوگ جنت میں جائیں گے. جنت میں ایک وہ انسان جو کبھی بھی ڈویژن نہیں کر سکتا تھا, اس کی طرف کچھ باتیں گھڑ کر اس کے منہ کی طرف لگا دی گئی. سو وی آر جسٹ پلئنگ دا سیم رول ایز دا پریسٹ ور پلئنگ دا رولز اینڈ دے ڈیگریڈ دا جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. تمام پیغمبروں کی جو امتیں ہیں ان سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا, اور پروفٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا, اگرچہ ہم آج یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج جو ڈفرینٹ سیکٹس مسلمانوں کے اندر بن چکے ہیں, یہ پروفٹ کے دور میں کوئی سیکٹ نہیں تھا, اور نہ ہی پروفٹ نے کسی سیکٹ کا ذکر کیا. اور آج مسلمس کے اندر بہت سارے سیکٹس ہیں, آج مسلمس کے اندر بہت ساری فیملیز ہیں. ایون ایک فیملی دوسری فیملی کی جو روایات سے ایگری نہیں کرتی, ایون ایک فیملی دوسری فیملی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتی. اینڈ اگر ہم دیکھا جائے تو ہم سب ہیومینٹی کا بہت بڑا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن پروفٹ پیس بی اپون ہم جو ٹرائبل کلیش کو ختم کر کے ہیومینٹی کا درس دینے آئے تھے, اس کے بعد ان کی جو امت ہے اس نے بھی ہیومینٹی کی اس درس کو, ٹرائبل کلیشز اور سیکٹیرینزم کی جو ایک فیکٹر تھا اس کو آج بھی عروج پہ رکھا ہے. اور ایون ایسا رکھا ہے کہ کچھ چیزیں گڑھ کر پروفٹ کی طرف لگا دی گئی ہیں, اور اسے مور اتھینٹک بنانے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ پروفٹ نے یہ درس دیا تھا. سیم لائک جیسے جوز کرتے تھے کہ جیزس نے خود کہا ہے کہ میں خدا ہوں, وارشپ میں جیزس نے خود کہا ہے مائی لارڈ. تو سیم یہ سبھی پیغمبروں کے ساتھ ہوتا آیا ہے. سو اگر ہم پروفٹ پیس بی اپون ہم کی تعلیم کی بات کریں اور آج کے معاشرے کے ان خداؤں کو دیکھیں جو پروفٹ پیس بی اپون ہم کی طرف کچھ بھی گھڑ کے لگا دیتے ہیں, جن کے نزدیک جو اسلام صرف چند کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کا نام ہے,